Hello guys, let me introduce myself. My name is Estelina Irene Benyamin. I'm from Nursing Department and Nursing Studies Program Regular. Now, I will explain you about simple past tense, simple present tense, and simple future tense. First, simple past tense. Simple past tense is used for tell event in the happening the past. Jadi kata kunci dari simple past tense ini kata past, yaitu menjelaskan tentang kegiatan yang terjadi di masa lalu. Dari afirmatif, subject plus verb to plus object. And for negative, subject plus didn't, did not, plus verb 1 and plus object. And for interrogative, did plus verb 1 and plus object. Jadi subjek yang ada di sini itu dapat diisi dengan personal pronoun. Jadi dapat kita pilih dari I, you, we, they, she, he, ataupun it. Selanjutnya juga terdapat perbedaan itu pada penggunaan verbnya. Untuk afirmatif itu menggunakan verb to, sedangkan untuk kalimat negatif dan interrogatif menggunakan verb 1. Itu akan berpengaruh ketika kita akan membuat kalimat. Jadi misalnya, saya bermain bola kaki kemarin. I played football yesterday. Played, not played, untuk kalimat afirmatifnya. Sedangkan untuk kalimat negatifnya, I didn't play football yesterday. Play, not played. Selanjutnya, untuk kalimat interrogatif, did I play football yesterday? Jadi, play merupakan verb 1, sedangkan ketika dia menjadi verb 2, dia akan berubah menjadi play. Juga dengan kata kerja yang lainnya. Kata kerja yang ada akan menyesuaikan dengan bentuk yang keduanya. Selain rumus yang telah saya jelaskan tadi, juga ada rumus kedua untuk simple past tense, yaitu dengan nominal. Kalau yang pertama tadi tentang verbal. Nah, jadi untuk formula for simple past tense nominal, yaitu subject plus was or were plus complement. Jadi di sini subjeknya itu tetap sama seperti yang pertama, yaitu personal pronoun. Nah, selanjutnya untuk was, were. For attention, was we can use for personal pronoun or subject I, she, he, and it. But we can use were for you, they, and we. For example, I was late yesterday. I use was because subjek yang saya pilih yaitu I. But if I choose you, itu berarti you were late yesterday. Second, simple present tense. Simple present tense we can use for explain the event happening right now or a recurring event. Jadi, simple present tense ini sering digunakan untuk menjelaskan kegiatan yang sementara berlangsung ataupun juga kegiatan yang telah menjadi kebiasaan. Formula for simple present tense. Yang pertama, afirmatif. Subject plus verb 1 plus object. Attention. Jadi di sini ada perbedaan untuk beberapa subjek. Jadi, untuk subjek she, he, dan it, maka kita akan menambahkan es ataupun s pada akhir kata kerja. Jadi di sini tergantung dari kata kerjanya, tergantung dengan penyesuaian. Apakah akan ditambahkan es ataupun hanya ditambahkan s. Tetapi untuk subjek di luar she, he, it atau I, you, we, dan they, maka hanya menggunakan verb 1 tanpa dengan tambahan es atau s. Selanjutnya yang kedua, negatif. Jadi rumusnya subject plus don't atau doesn't plus verb 1 plus object. For attention, we can use don't if you the subject, we choose I, you, we, or they. But we can use doesn't if
we choose subject she, he, or it. Next, interrogative. Rumusnya do or does plus subject plus verb 1 plus object. For example, she goes to the school. Goes, not go. Goes, we choose she. And next, she doesn't go to the school. We can use go. Jadi bukan lagi goes, tetapi sudah menjadi go. Selanjutnya bentuk yang ketiga interrogatif, yaitu does she go to the school? Selanjutnya dalam bentuk simple present tense kita juga bisa menggunakan to be. Lalu bagaimana sih sebenarnya? Bagaimana rumus untuk simple present tense dengan menggunakan to be? Nah, jadi rumusnya yaitu subject plus to be am is are plus object. Jadi to be yang akan kita pilih itu tergantung dari subjek yang kita ambil. Jadi khusus untuk I, we use am, and for you, we, they, we use are, and she, he, and it, we use is. For example, it is a new bag. Third, simple future tense. Simple future tense we can use for show the event that hasn't happened but will occur in the future. Jadi yang ketiga adalah simple future tense. Kata kuncinya adalah future, masa depan. Kegiatan ini masih belum terjadi tetapi telah direncanakan. Itulah simple future tense. Jadi untuk rumus yang akan digunakan pada simple future tense ada dua. Yang pertama menggunakan will dan yang kedua menggunakan going to. Lalu sebenarnya apa sih bedanya? Jadi, ketika kita hendak menggunakan will, itu berarti masih dalam keadaan tidak pasti atau baru akan direncanakan. Sedangkan ketika kita menggunakan going to, itu berarti rencana yang ada telah diputuskan sebelumnya. Jadi formulanya yaitu yang pertama, we can use will. For will, affirmative, subject plus will plus verb 1 plus object, and negative, subject plus will plus not plus verb 1 and plus object. Next, interrogative, will plus subject plus verb 1 plus object. For example, they will take examination school next month. For negative, they will not take school examination for next month. And for interrogative, will they take school examination for next month? Next, we use going to. The formula is subject plus to be, am is are, and plus going to plus verb 1 plus object. And for negative, subject plus to be plus not plus going to plus verb 1 plus object. And for interrogative, to be, am is are, plus subject plus going to plus verb 1 plus object. For example, Dini is going to finish her homework tonight. For negative, Dini is not going to finish her homework tonight. And for interrogative, is Dini going to finish her homework tonight? Thank you for your attention for me. See you.